अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व ताला नफली नमाज़ों का सवाब फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर कर देता है और फ़र्ज़ नमाज़ों का सवाब 70 गुना कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला का कितना ख़ास करम है हम सब पर कि अल्लाह ने हमें ऐसा मुबारक महीना अता किया। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। रोज़ा रखने और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ हमें नवाफिल इबादतों का भी खास कर ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो हम ऐसे 11 महीने नफली इबादत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम रमज़ान के मुबारक महीना में फ़र्ज़ के साथ साथ नफली इबादत करना भी हमारे लिए आसान होता है, जैसे तहज्जुद की नमाज, तस्बीहात, जिक्र व अज़कार, तिलावत कुरान। इसके साथ साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो और नफली नमाज़ें पढ़ते थे, क्यों ना हम भी पढ़ें और ढेरों सारा सवाब बटोर लें, जैसे चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, तहज्जुद की नमाज। इन नमाज़ों की बहुत ही फजीलतें हैं और रमज़ान में तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। रब ताला रमज़ान में तो बहाना ढूंढते हैं अपनी रहमतें न्यौछावर करने का, अपनी बरकतें लुटाने का। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके हर सजदा के एवज़ 1700 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है, जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के दोनों पट सोने के बने होंगे, जिनमें याकूत सुर्ख जड़े होंगे। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला महीने का आखिर दिन तक उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और दूसरी रमज़ान तक उसके लिए कफ़ारा हो जाता है। और हर वह दिन जिसमें ये रोज़ा रखेगा, हर रोज़े के बदले में उसे 1000 सोने के दरवाज़ों वाला महल जन्नत में अता होगा और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। रात और दिन में जब भी वह सजदा करेगा, उस हर सजदा के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाएगा कि अगर उसके नीचे एक घोड़े 100 बरस तक भी चले तो फिर भी उस एक दरख्त के दूसरे सिरे तक न पहुंच सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा अजीम एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ऐसा माह रमज़ान अता फरमाया कि इस माह मुकर्रम में जन्नत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं और नेकियों का अज्र इस कदर बढ़ जाता है। हदीस वाला के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज अदा करने वाले को हर एक सजदा के बदले में 1700 नेकियां अता की जाती है। जन्नत का अजीमुशान महल अता किया जाता है। इस हदीस मुबारक में रोज़ादारों के लिए ये बिशारत भी मौजूद है कि सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए ये दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो क्यों ना हम इस मुबारक महीने का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करें। तो चलिए हम जानते हैं नवाफिल नमाज का तरीका। सबसे पहले हम जानेंगे इशराक की नमाज का तरीका। वक्त। इशराक की नमाज का वक्त सुबह सूरज निकलने के 10 या 15 मिनट के बाद होता है, यानी सूरज जब निकल जाए तो उसके तुरंत बाद इस नमाज को पढ़ें। इसकी 2 या 4 रकात आप पढ़ सकते हैं
کتنا آسان ہے یہ نماز پڑھنا اور اس کا ثواب کتنا زیادہ. اس کا ثواب ہے ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر. لیکن افسوس کہ ہم یہ بھی نہیں پڑھ پاتے اور ثوابوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نیت کریں گے، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اشراق کی نماز 2 یا 4 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد الحمدو کے بعد جو چاہے سورہ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر وہی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے. ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، پھر سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیں گے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اللہ، اس نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے. افسوس کہ فجر کے بعد ہم ترنت سو جاتے ہیں اور اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اب ہم جانیں گے چاشت کی نماز کے بارے میں. چاشت کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن افضل وقت ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھیں، یعنی پورے دن بھر کا 4 حصہ کر لیں اور ایک حصہ گزرنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھیں. اس کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاشت کی نماز عموماً 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو آپ 2 سے لے کر 12 تک جتنا ہو سکے پڑھ سکتے ہیں. 2، 4، 6، 8، 10 یا پھر 12 رکعت. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب کو ہم پر ترس آ جائے. رب تعالیٰ فرما دے کہ جاؤ، میں نے تمہیں پوری زندگی عبادت کا اجر دے دیا. اب ہم جانیں گے اوابین کی نماز کے بارے میں. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. نیت میں بس اوابین کہنا ہے، باقی الحمدو کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد 6 رکعتیں پڑھی، درمیان میں کوئی بری بات نہیں کی، تو اسے 12 سال کے نفلی عبادات کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ! صرف 6 رکعتیں پڑھنے پر 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب. مشکل سے 10 منٹ یا اس سے کم ہی لگے گا 6 رکعتیں پڑھنے میں، اور ثواب اتنا زیادہ ہے. تو ہم جانیں گے تہجد کی نماز. تہجد کی نماز پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس نماز کی بھی بہت فضیلت ہے، اور یہ نماز تو ہم سب عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں بآسانی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں سحری کے لیے اٹھنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے نماز تہجد ادا کر لیں. یہ بھی 2 سے لے کر 12 رکعت تک جتنا آپ سے ہو سکے ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے. وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں جاتی. رات کے اس عظیم وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے.
तहज्जुद के वक्त हर दुआ कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे आकर फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। तो आइए अपने दिल की बात अल्लाह से कहें और अपने एक खूबसूरत दुआ का इंतज़ार करें। यकीन कीजिए आप भी देखेंगे कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के मुबारक महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और इबादत करने की कोशिश करें और सवाब से मालामाल हों, क्योंकि इस मुबारक महीने में 70 गुना सवाब मिलता है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इस साल आप कौन कौन सी नफल नमाज पढ़ने का इरादा किए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से कोई ना कोई इस पे अमल कर ले और इसके साथ साथ आपको भी सवाब मिले।